आमगे घरा उच लागल त्या तोंडान ते ओ रस्तो नाल्लो जाल्यार आमी लासोन मत आल्लोली आणि हांगा सांगता तुम्ही ट्रेसपास केले म्हणणी आता आमच्या प्रॉपर्टीतले आम्ही काढया आणि पोया कोणाचेर जाता ती केस जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करती है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करती है It's a private vehicle. Private vehicle. लिफ्ट जाय गाडी पंचर गेल्ली 8 वर्सां गोंयच्या जनतेन पळयलें की हे प्रमोद सावंताचे सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें आनी हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणां लागून म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक आतां गेल्ली 8 वर्सां पोनासियो मोरायस, डेक्स रॉड्रिगीज, ब्रुनो परेरा, फिलिप फर्नांडीज, मॅक्सिमो डिसोजा, जोसेफ कार्वाल्लो, उबाल्दो मास्कारेनस, हेर्मिगाल्दो मोरायस, जुडीथ जुलेओ, मारिया रॉड्रिग्स असे जवळ जवळ 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला हे झगडत आसा आज सेंट्रा हांगा ना दिसता पूण आमी पळयलें की सेंट्राच्या घरा सुद्दां सेंट्रा आसा सेंट्राच्या घरानूय जबरदस्ती तांणी ताचे एक्सेस बंद करून उडयल्ले आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या ही इज स्पिकींग इन द असेंब्ली ऑल्सो पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची आज पळय हे सिंबॉलीक आमी 4 ट्रिपी RVNLच्यो काडून ज्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन घातिल्ल्यो ज्यो उडयल्या ही आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची भायर उडोवपाची सुरवात जाल्ली आसा आणि परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता की तुम्ही गेल्ली 8 वर्सां सातत्यान तुम्ही लढत रावले आमी एज अ पॉलिटिकल लिडर तुमच्या बरोबर सदांच आसतले बाब विजय हांगा आसा तेणें सांगलां की फाल्यां सरकार जेन्ना जातलें तेन्ना ही कितें तरी सांगलें ताणें ट्रेलर हो ट्रेलर एक दिसान क्लियर करता सो फाल्यां 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवाक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो सगळ्या कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आणि एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया आणि कापसकार म्हणटा ते ह्या दोनूच लिडरांकडे विजय आणि अमित बाग जो भाशेन तेंच्यांनी आयज हे बुलडोजर करून हे क्लियर केला तेच भाशेन हे दोगूय मेळोन 27 एका बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले बुलडोज करतले विजय सरदेसाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं पेटकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोंयच्या लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयचे लोक ओगीच आयकून कितेंय आयकुपाचें ना आनी सोसून घेवचें ना इनफ इज इनफ म्हणटना एक रिएक्शन जाता रिएक्शन जाय पडटा तांची एक्शन आहा की दे हॅव एनक्रोच दे आर डुईंग इट इलिगली लोकांचें रिएक्शन आहा की एनक्रोचर आनी एनक्रोचमेंट क्लियर करप सो आज वेलसांवच्या लोकांनी एनक्रोचमेंट क्लियर केल्लो आहा जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट जाल्लो RVNL कडच्यान हो इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपाक हे पुलीस हे डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळी मशिनरी एक इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपा खातीर हांगा आयिल्ली आहा तो म्हणल्यार पयलो कायद्याचें कंप्लीट 12 बिरेस्तार ते तांणी केल्ल्या हे हांव एसेंब्लीन रेज करतलो हो इशू आमी तसोच दवरुया बट दीस इज सिंबॉलीक जेन्ना दांडी मार्च जाली तेन्ना एक एक्शन केल्ली त्या भशेन ही एक एक्शन आमी दिल्लीक सांगूंक सोदतात की दादागिरी बस जाली आतां आमी तुमकां हुमटावन भायर मारतले आनी दिल्लीचे सगळे कोण आहा तांकां हुमटावन भायर मारपाची कापाजदाद गोंयकारा कडेन आसा हें आमी दाखोवन दिल्लें आहा आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की एकवट असोच राखचो आमी कोण दिल्लीवाले गोंय चलोवंक सोदतात रिमोट कंट्रोलान हांकां हुमटावन भायर मारया
ह्या 6 म्हयन्यांनी भायर मारया. What I have been saying is blocking the ships which are getting the coal. This is the internal traffic. This is basically a legal act by the residents to clear the encroachments which are illegally done by the RBI. This is not what I am saying. What I am trying to say is you bring us to power, we will officially do that blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in a good way, but I believe they will listen. You know, when we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act by the Gen Z which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir Wildlife Sanctuary. Totally. So both north and south, 79 hectares. Full forest is going to be cleared. So is the Gen Z okay with that? When we are talking about environment, you see this is the rainy season, it's not raining here, it's full sunlight is on. So this type of climate change, and we are cutting this forest to have what? Just one particular route of a transmission line, which even the Karnataka government has offered to say this is not the right way. So I think environment is the least of the concerns for this government, and we have to unitedly fight to protect our environment, our Goa. विजय बाबा आता तुम्ही आयच्या दिसा येयला तांकां हेल्प केले, पूण आतां कितें फुडल्या एका दिसांनी तांकां आनीक त्रास जावंक शकता. तो आनी त्रास म्हजेर पयलीं जावंक जाय मरे. तांकां जर भितर उडयता म्हाका पयलीं उडोवंक जाय आनी हांव थंय वयर दिश्टी पडटा मरे. हांव काय लिपून बेल केला, तांकां भितर उडयता, हांव तांचे बरोबर भितर बसता. पूण ही पयली सुरवात. अशें जर भितर उडयतले जाल्यार सगळे गोंय येतले. आमी जेल बरो करूंक शकता हे इश्यूचेर. सगळे गोंयांनी घाट मारून कोंकणी एज्युकेशन अशेंच सुरवात जाल्लें. तेन्ना दाणे मारिल्ले कस्टम हावसा कडेन, हांव आशिल्लो तेन्ना. फातर मारपाकूय आशिल्लो हांव. तर त्या टायमार भुरगेपणान आशिल्लो. आतां कितें फोर्स गेलो ना. अजून मेरेन जिते आहा आमी, and we are capable of fighting. Firstly, I would like to thank the people who have come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. Call goes out also to the people. Now we need to question our representatives, both at the assembly level and at the parliament level. Where are you all? What have you all done? Is the question we need to ask now. And keeping aside all religion, caste and whatever other issues, when the election come, you all have to vote for the right candidate, so that such things don't happen again. Not just in Velsau, anywhere in Goa. And we need to be here supporting these people here 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Till then, this work should not continue. This track has not to be laid, because we have already addressed it. If there's a funeral, how do we take our loved ones? If there's a fire, how does the emergency services come? What do we do? What do the people do? If the government is not ready to listen, we are ready to throw the government out. So now this crane that has been brought, was it brought by the locals? By the people of Goa. People of Goa. Yes. So now will it remain over here? It will remain here. And We are going to be fighting this battle. I need to make one thing here. This is not just today. This agitation is not just for today. that is the main issue. And the people have to come out. It is not just a few villagers. For the last 1 week, just a handful of us have managed to stall this work. If we could do it, everybody has to come and do it. All right? I hope people are listening. This is an appeal, a humble appeal to the people of Goa, irrespective of which village you all reside in. Because the coal is not going to say, oh, I'm going to only Velsau people or Kansawalim or where the trail wreck is. The coal is going to go, the dust is going to go everywhere. And they're all going to suffer at the end of the day. मांड्रे ते काणकोणसून आमचे लोक हिंगा जाल्या. आमचो विकास बाबा प्लीज जॉन आनी आमचे हांव नांव घेन आसतना हांव सांगता फादर एरमीत आनी मॅडम अलिना आनी तूं सांगनाका सगळे फादर इजुको आहा आमचो आनी सगळे ते तुमकां ते धाकटे बायट्स घेतले ते सेल्फ इंट्रोडक्शन करतले. हांव आमी एक उलो मारलो आमच्या गांवा लागून, कित्याक ही जमीन आमी उबी आहा ती आज उबी आहा ती प्रायवेट लँड. Let it be known to the government and to the rest of India that the land with the area which we are standing today is still deemed government land as per the government records.
the records that is still issued by the government revenue department and Mamladar to the government of Goa. So, and despite several attempts and even requests and attempts by the deputy collector, the last was in the month of June, which was minuted, despite the fact that the government attempted to obtain documents from the railways regarding pertaining to this particular stretch of land. The railways have failed to give even a single document to justify their claim what they are doing here. So this is utter disregard to the government of Goa's instructions. Totally illegal, unconstitutional, because as you see on my right hand side, the entire stretch of houses are there. It is not 20 or 25 houses. There are houses in the third and fourth row as well. So those houses, they have no access. This is the only access to this village. The other side, further down 500 meters, is another row of houses. Those houses, if these people want to enter through their kitchen, this is not in गोंयकारपण. आमी दुसऱ्यागे कुजनांतल्यान भितर सोन आमगे सालां येवपा नाय. ह्या गव्हर्मेंटाक सांगून दिता, ह्यांनी घरां बांदलेलीं much prior to 1890s. 1890s, this land was not even gifted. It was allowed for the West of India Portuguese Railway to lay the tracks. Our ancestors was gracious enough to do this because that was the need of the hour. And in railway gaili kityaku, the railway gaili essential commodities from the port to Chandor Arpa through Margaon. Not for this coal that is going in day in and day out. म्हाका लोकल्सान सांगचें कितल्यो हिंगा लोकल पॅसेंजर ट्रेन वयताली ते एक तेंपा एमपीटी पोर्ट आहलो तो थिंगा 100,000 मायज लोक काम करतालो आज 300 लोक काम करता कोडश्या लागोन. सो वॉट इज दिस सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट फॉर whom? आमचे बोलाक काबार, आमचे गांव काबार, आमचे सगळें काबार. हांव नोकोय आनी वाय government of Goa is bending backwards. We have been to Rail Bhavan and they were just smiling at us. They had nothing to say when we went there. They are saying, you please go to your government of Goa, they are doing it. This land doesn't belong to us. They themselves have told us. So it is the government of onus is on the government of Goa. Let's not blame the center. This is Goa's issue. The government of Goa must come here to the people and hear them. Hear them out, because that is the only access that is there for them, and that the access has been denied. रातच्यान तांकां न्हिदो ना, आज आत मोटा सीएम मोटा गोर मोडपा नाय म्हूण. अरे तुगे घरा सायडीन तुगे त्या एक 100 km/h गाडी वयत जाल्यार तुका न्हीद पडटली थिंगा राती. हांव गोंयकारां इचां तें जायत जाण म्हाका म्हणटा तें गोर मोडाय न्हू तूं कितें जाता तुगे गोर आहा थिंगा. अरे इट इज नॉट अबाउट माय दिस, इट इज लव फॉर द लँड. All these people who have come from various constituencies across Goa, all 40 constituencies are represented. हांव सांगता त्या येयले गोंयचो मोग आहा म्हूण तेंगे भाट द्याक ना हिंगा सगळ्यांगे नाय, एक 10-20 जाणांगे आसतलीं. Rest of all these people have come purely and this for the love of Goa, love for the land. Please, Father Remit आत उलयतलो एकल्यान म्हाजी आपणे इंट्रोड्यूस करून मातशें उलयचें. तुम्ही जाणात इन द इयर 90s हांवें 100 दीस हांगा स्ट्रायक केल्लें कित्याक हो डिवेलपमेंट जो करतात तो इल प्लॅन डिवेलपमेंट म्हणून. आनी तो डिवेलपमेंट न्हय, डिवेलपमेंट वेलसावन जाता तो वेलसावच्या लोकांच्या फायद्याक जावंक जाय. लोकांक लुकसाण करता, त्रास करता तसलो डिवेलपमेंट जावंक जाता. गोंयान डिवेलपमेंट करता तो गोंयकारांक डिवेलपमेंट जावंक जाय न्हय. हांगा तावन कोल व्हरून कर्नाटका. हांव आदीं सांगलां तेच सांगता, हो डिवेलपमेंट आमकां गोंयकारांक न्हय म्हणटूच आमच्या गोंयांत नाका. आनी लोकांक मोटरेबल रोड आसूंकूच जाय आनी हे सरकारान पळोवंक जाय. आयज सरकार गोंयचो न्हिदला तर तुमी लोकांनी ह्या सरकार निवडून काडलो तो बारीक चिंतात. आयज कितलीं वर्सां जालीं हो सरकार आमकां चलयता, कितें गोंयच्या पासत केलां. आमचे गोंयच्यो जमिन्यो काबार, दोंगर काबार, लोलँड्स काबार, शेतां काबार. तर ह्या सरकाराक तुमी आनीक चान्स दिवपाक जाता, बारीक चिंतात. आमचें पाड घातलां गोंय, उरोंकूच ना आमकां कितें म्हणटूच आय हॅव कम हियर
though my health is not okay, to support the people of Wellstown. Thank you. टाइम सुद्धा जेन्ना क्रेन हाडिल्ली तेन्ना बाब विजय सरदेसाय आयिल्लो आमी ती फोर्सिबली क्रेन काडपाक लायली तांणी ते ओवरनायट थंय घातले. म्हाका दिसता ह्या सरकार प्रमोद सावंताच्या सरकाराचे कान दोळे सगळे बंद आनी तो गोंयकारांक मजबूर करता की कायदो तुमी हातीन घ्या म्हणून. इफ यू आर कॉन्फिडंट दॅट दीस इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी हांवें मशीन हाडिल्ला घाल आनी उडय मरे पळोवया कोणाचे ट्रॅश पास जाता. आतां आय वॉन्ट टू ब्रिंग दीस टू द नोटीस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. जेन्ना वेलसांवकारांनी उलो मारलो आनी सांगलें बाबा आमकां हांगा मशीन मेळना कोण दिना हांवें सांगलें म्हजें मशीन धाडटा. हांवें मशीन धाडलें. आतां तो पुलीस इन्स्पेक्टर नंबर काडटा आनी म्हज्या आवयक फोन करता. म्हज्या आवयक खबरूच ना. म्हज्या आवयन आतां फोन केलो भिवून अरे कितें जालें एक मशीन तुवें कितें थंय इल्लिगल कितें चल्लां. हांवें म्हणलें तूं बिंदास कोणें तुका फोन केलो तो नंबर धाड. त्या नंबराचेर फोन केलो जाल्यार हो हांगाचो वेर्णाचो PI म्हाका सांगता मशिनाचेर खंय नंबर आहा म्हूण आपूण मारलो. हांवें ताका चॅलेंज केल्या की म्हज्या मशिनाचेर नंबर दाखय म्हज्या आवयचो. तूं हांव सांगता तें आयकता म्हणून. नंबर दिला तो फोन मारपा जायना वयता कडेन. सो आतां जर तर PI म्हणजे आतां इशू इज व्हेरी सिंपल. प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे प्रमोद सावंताचें सरकार जबरदस्ती करता आनी हांकां सांगता तुमी ट्रेस पास केले म्हण न्ही. आतां आमच्या प्रॉपर्टींतले आमी काडया आनी पळोवया कोणाचेर जाता ती Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.